Kanada se decenijama razvijala po prilično jasnom modelu. Stabilan finansijski i politički sistem. Ogroman prostor i prirodni resursi. Uređeni gradovi i vredne nekretnine. Kao i stalni rast stanovništva kroz imigraciju. Taj model je dugo davao rezultate. Ali kada pritisak počne da se pojavljuje na više tih stubova istovremeno i kada taj pritisak postaje sve jači, pukotine u modelu postaju vidljivije i dublje. Poštovanje. Ponekad je dovoljno jedno poređenje da otvori ozbiljno pitanje. Is Canada poorer than the U.S. state of Alabama? Canada's provinces had an average GDP per capita equivalent to Alabama back in 2022, but then that figure shrank over the next 2 years. Poređenja su uvek provokativna. Alabama važi za jednu od najsiromašnijih američkih država. Ali pitanje ovde zapravo nije Alabama. Pitanje je kako se Kanada našla u tom i takvom poređenju. I've kind of taken the other approach and saying, well, actually not so fast. So GDP per capita we're doing pretty well in, but other indicators such as wealth and income inequality, deaths of despair, and so on, we tend to actually be below the average of kind of Western economies. Bruto domaći proizvod po glavi stanovnika nije jedini pokazatelj. Taj broj u Kanadi se godinama oblikuje kroz liberalnu imigracionu politiku i rast stanovništva. Ali kada se pogledaju širi globalni pokazatelji, slika postaje drugačija. Kanada već nekoliko decenija polako klizi niz važne međunarodne liste. Krajem 90-ih i početkom 2000-ih na Human Development Indeksu Ujedinjenih nacija, koji meri životni standard, obrazovanje i očekivani životni vek, Kanada je često bila među prve 3 zemlje sveta. Danas je bliže 20. mestu. And it's not to suggest that, things aren't getting better in some areas, that they are, but rather that other countries are getting better faster, and there are areas like inequality where Canada's performance has deteriorated over the last decade or two. Neke druge zemlje rade stvari bolje i napreduju brže. A šta se dešava sa ekonomijom? An average growth over the next 5 years of 1.26% GDP growth. The OECD predicts Canada will have the lowest per person growth for the economy from 2020 to 2030, and then from 2030 to 2060, so basically out to 2060. Svetska organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj predviđa da će Kanada imati najslabiji rast po stanovniku među razvijenim zemljama sveta sve do 2060. godine. To nije naslov za paniku, ali jeste dugoročna projekcija koja svakako zabrinjava. Jer sistem naviknut na stalni rast teško podnosi stagnaciju. U takvim okolnostima pritisak raste, a pukotine postaju vidljivije. $322 billion of new debt on the short time horizon of this budget out to 2030. $160 billion more than projected in the fall economic statement under the previous government. Usporavanje rasta i rast duga retko su dobra kombinacija. Država se zadužuje kako bi nadomestila troškove unutrašnjeg sistema, ali istovremeno pronalazi prostor da podržava i spoljni.
This morning, I announced $20 million in supports for Ukraine's energy infrastructure. In addition, this brings our total investments for Ukraine and supports to $25.5 billion. Svaki dolar ima svoju težinu. A u trenutku kada domaći rast usporava, a dug raste, sve postaje pitanje prioriteta. No, realnost savremene geopolitike često nameće svoje prioritete, koji se neretko prepliću sa privatnim poslovnim interesima. Energetski sektor u Ukrajini posljednjih godina povezan je sa velikim međunarodnim investicionim projektima, a među ljudima koji dolaze iz tog sveta finansija je i sadašnji premijer Kanade Mark Carney. A pukotine u državi se i dalje šire. January saw a major drop in private sector employment of over 50,000 workers, a drop of 28,000 in the manufacturing sector alone. This government is presiding over a deepening employment crisis as more people are dropping out of the workforce. Dok deo industrije gubi radna mesta, vlada istovremeno potpisuje nove energetske aranžmane. I tu se pojavljuje jedan od najvećih paradoksa savremene kanadske ekonomije. Well, you might have seen it but not been able to believe it, except it's true. Canada will soon get LNG from, get this, Australia, and it's already on its way. That's right, Canada, the fifth largest natural gas producer in the world, with one of the largest proven reserves globally, will have to import natural gas from Australia, which is almost 26,000 kilometers away. U šali bi neko mogao reći, ko se sve ovde i koliko ugradio. Ali činjenica je da iza svega stoje regulatorni, infrastrukturni i tržišni razlozi. I upravo tu se ogleda rigidnost samog sistema. Nije dovoljno imati resurs, potreban je sistem koji će ga učiniti dostupnim. Problemi rastu, ljudi ih osjećaju, a neki od poslanika se i javno pitaju. Debt trajectory that we have compared to other OECD countries, what can Canadians expect going forward, especially with the inflationary pressures that we are facing right now? Affordability is a huge issue. You have seniors resorting to having to, shoplift just to feed themselves. Where is all that going? I'm afraid time is up. Vrijeme sasvim sigurno nije isteklo, ali ono koje dolazi ne deluje naročito svetlo. Sve veći javni dug mora nekako da se ublaži, a prvo rešenje na listi je taxes going up. We must assume this pressure on our revenue is the new normal. As BC's deficit soars, what will families have to pay more for? And the income tax is going up. What isn't taxed today will be in October. It's very clear who's going to be impacted the most by this, and it's hardworking families and seniors. Porezi se uvećavaju, a u Britanskoj Kolumbiji oporezovaće se i ono što do sada nije bilo. A od poreza se u Kanadi teško može pobeći. Burlington husband and wife saved throughout their lives in RRSPs with thoughts of leaving the money to their children, but when they both died in the same year, the family was shocked to get a final tax bill of more than $600,000. It made me more angry than anything. We've just lost both of our parents inside of 11 months. Gallia says to avoid selling the cottage, almost the entire amount of RRSPs her parents saved had to go to pay the tax bill. She says she and her brother expected some of the funds and were shocked almost nothing was left over. U kanadskom poreskom sistemu smrt se praktično tretira kao finansijska transakcija. Imovina se smatra kao da je prodata na dan smrti, a penzioni fondovi poput RRSP-a u potpunosti povučeni.
Na osnovu toga, država obračunava završni poreski račun. Ovo nisu sistemske nepravde. Ovo su pravila sistema. Ali kada pravila sistema postanu preteška, ljudi ne preispituju samo investicije. Počinju da preispituju i sopstveni život. Da li se vredi boriti ovde i sada ili negde drugde? Home sales were the worst they've been in more than 2 decades. Drop off in demand corresponding with a sharp decrease in property values around Metro Vancouver. Most of the time, homes have sold for over the assessed value, but for the first time in the last couple of years, we've seen homes actually selling under assessed value. Tako u provinciji Britanska Kolumbija, BC Assessment navodi da je prosječna procenjena vrednost nekretnine ove godine za do 10% niža nego prethodne. Ali pad vrednosti ne znači i manji porez. Opštine i dalje moraju da pune budžet. Pa se tako dešava novi paradoks. Nekretnina vredi manje, ali porez na imovinu ostaje isti ili postaje veći. U takvoj atmosferi tržište se hladi. Ljudi odlažu kupovinu. Banke preuzimaju nekretnine, a prodaje postaju sve teže. Another crazy one, a foreclosure in Chilliwack that had sold at the very peak of the market for $940,000, just sold in bank-ordered foreclosure for $526,000. Ovo su već konkretne pukotine na tržištu. Jer u Kanadi većina hipotekarnih kredita dolazi na obnovu svakih 5 godina. A kada se taj trenutak poklopi sa višim kamatnim stopama i nižom vrednošću nekretnine, mnogi više ne mogu da izdrže pritisak. I tada ljudi počinju da gube domove. Ali kao da sve to nije dovoljno. Dodatnu neizvesnost donose i političke odluke, koje direktno utiču na pitanje vlasništva nad zemljom. A series of agreements between the federal government and Musqueam First Nation are coming as a surprise to many British Columbians. They were quietly announced last month, and now there are many questions being raised. Sam sporazum u javnost je dospeo gotovo slučajno. Contents of the agreement. I look forward to learning more about what the federal government's been doing here. British Columbians are being kept in the dark. If even the Premier says he's unclear, you can imagine what social media was like when word got out this past weekend. The Musqueam has Aboriginal rights, including title, within their traditional territory. Slična sudska odluka doneta je pre nekoliko meseci, kada je sud priznao Aboriginal title nad delom teritorije u regionu grada Richmond. Posledice ovih odluka tek počinju da se razjašnjavaju. A sada savezna vlada priznaje dodatna prava nad teritorijom koji obuhvata veliki deo donjeg toka reke Fraser i regiona Metro Vancouvera. Prostora na kome živi više miliona ljudi i gde se nalazi jedno od najskupljih tržišta nekretnina u svetu. Musqueam Indian Band has approximately 1,250 members. They have a chief named Wayne Sparrow, and I guess he is now the owner of Aboriginal title over your properties. It does not include private properties. So what does it include at the end of the day? Well, it just gives us a stepping stone to get to where we want to be with Musqueam self-government, working along with the provincial and federal government to resolve a lot of these issues that we don't have in a treaty. Naravno, to ne znači da ljudi gube privatne kuće, ali otvara jedno drugo pitanje.
ko zapravo ima konačnu kontrolu nad zemljištem na kojem se nalaze najvrednije nekretnine u zemlji. I tu stvari postaju nejasne. When were they alerted to this decision and this announcement? I do not know what's in that agreement. I do not have the text of the agreement. I've made the request to the federal government. Šta očekivati od sistema, ako čak ni ministar za odnose sa starosedelačkim narodima ne zna ili ne razume sadržaj sporazuma? I don't know what the ultimate end game here is for the federal government or the provincial government of what they're trying to do to our economy, but doing secret agreements does absolutely no good for reconciliation or our economy, and I stand by that. Verovatno je da se svakodnevni život građana neće dramatično promeniti preko noći. Ali u trenutku kada ceo sistem, a posebno tržište nekretnina, već pokazuje pukotine, svaka dodatna neizvesnost može da ima visoku cenu. A zanimljivo je da je u isto vreme jedna druga vest uspela gotovo potpuno da prekrije ovu priču. Po vladu i premijera Britanske Kolumbije, jedan od najduže raspravljanih problema u istoriji provincije konačno je rešen. This has been one of the longest debated and considered decisions perhaps in the history of British Columbia, and we are finally here, probably to the great relief of most British Columbians. When fall arrives, residents won't turn back the clock, and Vancouverites aren't mad at that. Thank you. Da, veliko hvala. Britanska Kolumbija tako će deo godine provoditi u drugačijem vremenskom režimu od ostatka pacifičke vremenske zone, a računanje razlika u vremenu među provincijama i državama postaće malo složenije. Ironija je gotovo simbolična, jer vreme se ne može vratiti, ali se može izgubiti fokus. I možda je upravo to suština. Dok raspravljamo o onome što je lako objasniti, ono što je teško rešiti ostaje po strani. Svet se preslaže na više frontova, ali dok gledamo velike globalne priče, lako je izgubiti iz vida ono što se dešava ovde u svakodnevnom životu. Pitanje zato možda nije šta se dešava u svetu. Pitanje je šta se dešava nama, ovde i sada. Jer na kraju država je samo okvir, a sistem samo struktura. Ono što zaista ima težinu jesu odluke koje donosimo za sebe, za svoju porodicu i za ljude koji su nam najbliži. I možda je upravo u tome i najvažnija lekcija vremena u kojem živimo. Život je jedan i svako od nas odlučuje gde će ga graditi i kako će ga živeti. Veliko hvala što ste pogledali ovaj video, ostavili like, zapratili kanal i odvojili 5 minuta da u sekciji za komentare podelite svoja razmišljanja. Do nekog narednog puta, sve najbolje.